আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जाता है। यह दिवस त्रिपुरा बैम्बू मिशन की पहल के तहत अगरतला स्थित प्रज्ञा भवन में आयोजित किया गया। बांस का महत्व बहुत अधिक है। प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के संदेश पर जोर देकर बांस के माध्यम से त्रिपुरा को दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शांतना चाकमा ने यह बात कही। बांस पर्यावरण को ऑक्सीजन प्रदान करता है, जिससे पर्यावरण स्वस्थ रहता है। बांस की आर्टिस्टिक क्राफ्ट ने देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों में अपनी जगह बनाई है। बांस त्रिपुरा राज्य के लिए ग्रीन गोल्ड माइन है। कार्यक्रम के विशेष अतिथि राज्य के वन मंत्री अनिमेश देबबर्मा ने यह बात कही। इस कार्यक्रम में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ब्रिस्केटू देबबर्मा, त्रिपुरा बैम्बू मिशन के डायरेक्टर डॉक्टर शैलेश कुमार यादव और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी मौजूद थे। এন্টারপ্রেনিয়রকে জিজ্ঞেস করলাম, ভারতবর্ষে 25,000 কোটি টাকার বিজনেস অপরচুনিটি রয়েছে শুধু ব্যাম্বুর উপর। আর আপনারা এটা জানবেন যে ত্রিপুরায় নাকি সর্বোত্তম ব্যাম্বু এটা ত্রিপুরাতেই পাওয়া যায়। যদিও শৈলেশ বলেছেন এখানে যে চায়না থেকে আসছে, চায়নার বাঁশ এবং ত্রিপুরার বাঁশের মধ্যে অনেক পার্থক্য। আমাদেরকে মিষ্টি বাঁশ পাওয়া যায়, তিতা বাঁশ পাওয়া যায়। এই বাঁশ করুল যখন আমরা খাই অনেকটা কিন্তু মিষ্টি বাঁশ করুল বাঁশ লাগানোর এখনো আমাদের অপরচুনিটি আছে। এবং এখানে যারা আপনারা আর্টিসান মানে শিল্পী, যারা বাঁশকে নিয়ে কারুকার্য করে থাকেন আপনারা এসছেন, বাঁশ চাষ করে যারা বিক্রি করছেন তারাও আসছেন। And this meeting is in fact the amalgamation of intellectual brain and the farmers and the artisans to share the knowledge যে আমরা এটা কিভাবে করতে পারি। ত্রিপুরার সবচেয়ে দুঃখ হলো, এককালে আমি প্রবীণ আগারওয়ালজিদের সামনেই বলবো, once upon a time ত্রিপুরা was full of bamboo, বাঁশ আর বাঁশ ত্রিপুরায়। এবং ফরেস্ট দপ্তর থেকে এই বাঁশকে কেটে জঙ্গল পরিষ্কার করে শাল সেগুন লাগানো হয়েছে। বিশ্বাস করছেন? এবং আজকে 50-60 বছর বাদে আমাদের মহান ফরেস্ট অফিসার এখন বুঝতে পেরেছেন এইটা আমাদের ঐতিহাসিক ভুল হয়েছে।